ete pasabay. Ha, adi ka rin jumuhi sa langkel. Uy, maaf dah ete. Isan jud kami ete manumpang go syuting kami ete. Aha, meeting. Inda tempat permeetinganan sa daan. Kabundan, yamang kon bandar. Nang gina meeting ete syuting. Yang bata, aku uwa. Manut ko siyanan. Butuwa ni mga tatay. Good manang ko. Ay, may diha mo. Oh, no. Syuting dah ete syuting. Uy, ini ete ibu. Meeting niya. Syuting nalak meeting niya. Itu matong upung-upung. Ano? Upung-upung na ito. Upung-upung dura boy kita ya. Aduh aku si tira sini pasabay ni bo. Syuting nalak meeting kami soalnya. Ngarep kalam malalain. Kita ni mulak.